अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त सा मना रहे होंगे। और जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा, अपने रिलेटिव से भी कहिएगा, अपने दुश्मनों से भी कहिएगा कि वो आपके चैनल को ऐसे। दुश्मनों से मुझे याद आया, मेरे आजकल जो दुश्मन है वो मेरा चैनल बहुत आकर देखते हैं। उसके बाद जी फिर जो तारीफों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं वो मुझे डिलीट करने पड़ते हैं, उनको ब्लॉक करना पड़ता है। इतनी तारीफ की हमें आदत नहीं है। लेकिन अब हमने ये देखा है कि बहुत सारे यूथियास जो हैं वो हमारे चैनल पे आना शुरू हो गए हैं। और ना सिर्फ चैनल पे आना शुरू हो गए हैं, बल्कि ट्विटर पे भी थोड़ा यूथियास जो हैं वो बढ़ गए हैं और भाषण देते रहते हैं। एक ने कुछ मुझे 2-3 दिन पहले लिखा कि जी आप जो हैं वो असद तूर और जो हमारे दूसरे जर्नलिस्ट हैं अफसार आलम और उमर चीमा, मैं कमर चीमा नहीं उमर चीमा कह रही हूँ, उमर चीमा साहब भी हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं। तो वो और कुछ हमारे इंडियन दोस्त हैं, उनके कहते हैं कि जी आप उनके जो है ट्वीट्स को रीट्वीट क्यों करती हैं, आपको उनको रीट्वीट नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि आप नमस्कार क्यों बोलती हैं, आप सत श्री अकाल क्यों बोलती हैं, आप गुड इवनिंग क्यों बोलती हैं। तो उनको सबको मेरा जवाब ये है, और खैर पहले तो मैंने उन साहब ने जिन्होंने ये भाषण दिया था उनको मैंने सबसे पहले ये किया कि ब्लॉक कर दिया। मुझे ब्लॉक करने का बहुत शौक है, मुझे बचपन से ब्लॉक करने का बहुत शौक है। मेरा दिल करता है मैं सबको ब्लॉक कर दूं, इस तरह के जो बीमारी किस्म के लोग आते हैं। तो मैंने जी उनको ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए रिप्लाई दे दूं कि जी मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। अब मेरा ट्विटर है, मेरा यूट्यूब है, मैं चाहे नमस्कार करूं, चाहे आदाब करूं, चाहे जो मर्जी बोलूं। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप आइए और यहाँ पे वीडियो देखिए, आप मत देखिए। आप जाइए और उन्हीं यूथियास की वीडियोस देखें जो देखने की आपको आदत है, जो झूठ बोलते रहते हैं और अपनी गलती को नहीं मानते। इसी वजह से हमारी कंट्री आज यहाँ पे पहुंची है और किसी किस्म का सुधार आता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सोशल मीडिया हो या यूट्यूब चैनल्स हों, इवन टीवी चैनल्स जो सैटेलाइट चैनल्स आते हैं उसमें भी हर एक की मर्जी होती है। आपको जो देखना है वो देखिए, जो नहीं देखना मत देखिए, चैनल बदल दीजिए। इसी तरह से ट्विटर पे मैं तो किसी को जा जाके नहीं कहती कि आइए आइए और यहाँ आके और अपनी बकवास कीजिए। नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जैसे लोगों में और जो आपके जैसे माइंडसेट के लोग हैं उनके साथ घूमिए फिरिए, उनका ट्विटर देखिए, उनका यूट्यूब देखिए, उनके शोज देखिए, उनसे बातें कीजिए। और जो जिनके माइंडसेट आपसे नहीं मिलता उनको मत देखिए। सिंपल सादी सी बात है। खामखा आप हमें देखते हैं, हमारे चैनल पर आते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे ट्विटर पे जाते हैं, हमारी ट्वीट्स देखते हैं और फिर आपके पिछवाड़े में लग जाती है आग। अब वो हमारा कसूर तो नहीं है, आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपके पिछवाड़े में तो आग लगेगी। तो मैं यही कह रही हूँ कि पिछवाड़ा एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है इंसान की ज़िंदगी में, उसको बचा के रखना चाहिए। तो इसलिए आप हमारी वीडियो ना देखा करें, ना ही हमारा ट्विटर चेक किया करें। तो बाकी हमारे कहने से क्या होता है जी, यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो कह कह कर चले गए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को एक राइट ट्रैक पे लाया जाए। और उनके हिसाब से जो चीज़ें गलत थी उन्होंने गलत कही, जो सही थी सही कही। हमने उनकी बात नहीं सुनी, हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो भला मेरे कहने से कौन सी पॉलिसी ने चेंज हो जाना है, या मेरे कहने से कौन से इंसान के बच्चे बन जाना है आप लोगों ने। तो इसलिए मैं तो बातें करती हूँ तो बस मैं तो वैसे ही करती हूँ, तो करती रहती हूँ, तो आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी आप जो लोग यहाँ पे बोलते हैं और जो लोग यहाँ पर उल्टा सीधा लिखते हैं वो वैसे भी ना तो हमें मैटर करते हैं और ना ही गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को मैटर करते हैं। इसलिए कि अगर आप लोगों की इतनी अहमियत होती तो आपके पास ये फालतू काम करने का टाइम ही नहीं होता कि आप बैठ के और किसी को उल्टा सीधा लिखते हैं। इसी से अंदाजा होता है कि ये जितने जॉबलेस लोग बैठे हुए पाकिस्तान में, जिनके पास ना तो जॉब है, ना बेचारों का कोई और ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, ना ही बेचारों को कोई सुनता है। घर वाले एक रोटी के बाद दूसरी रोटी मांगे तो वो कहते हैं कि किसी दाता दरबार चले जाओ या किसी और जगह लंगर खाओ जाके। उनको दूसरी रोटी घर में नसीब नहीं होती, घर के लोग उनकी बात नहीं सुनते, उनकी पसंद की डिशेस नहीं पकाते और उनको एक कहना चाहिए कचरे के डस्टबिन की तरह जो है साइड में कोने में रखा होता है
یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اکثر ٹویٹر پہ نظر آئیں گے اور آپ کو یہی الٹی سیدھی باتیں دوسروں کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ اب تو کچھ لوگ انڈین ٹی وی شوز میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں آ کے بات کرنے لگتے ہیں اسی طرح سے منہ سے ان کے زہر نکلتا ہے اور کوئی ڈنگ کی بات وہ کرتے نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ مجھ سے جو جس زبان میں بات کرے گا میں اس کو اسی زبان میں جواب دوں گی، تو اس لیے مائنڈ نہ کیے گا اگر میں آپ کو آپ کی زبان میں جواب دوں تو، کیونکہ بولنا تو مجھے بھی آتا ہے۔ تو لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، میں کیا اپنی کہانیاں لے کے بیٹھ گئی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ جی ہوا کیا ہے کہ جی افغانستان کرتے کرتے جو ہے نا وہ دماغ کا دہی ہو گیا۔ اور کل بھی میں نے سوچا تھا کہ جی میں ایک ویڈیو بناؤں گی، لیکن کل یہ ہوا کہ وہ جو میں گئی ہیئر ڈریسر کیا، میں نے کہا چلو ذرا میں کچھ بال سیٹ کراتی ہوں، تو اس نے میرے بالوں کو ایسے بٹھا دیا جیسے عمران خان صاحب نے اکانومی کو بٹھا دیا ہے، اور اس وجہ سے میرا بڑا موڈ خراب تھا۔ میں نے کہا یار یہ اتنے اس نے گندے بال بنا دیے ہیں، اور اب سب لوگ مجھے کہیں گے کہ کیسے منہ اٹھا کر آ گئی، کیونکہ آپ لوگ بھی نا ہر چیز نوٹس کرتے ہو۔ تو خیر ہم نے پھر سوچا کہ چلو ہم پھر آج ویڈیو بناتے۔ کل خیر ہم نے بہت سارے انڈین ٹی وی شوز کیے اور وہاں جا کے اپنا بھاشن دیا، لیکن آگے ہم بڑھے اور ہم آپ سے آج کی بات کریں تو جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو میرے جتنے انڈین دوست ہیں، جتنے انڈین فالوورز ہیں، جتنے انڈین سبسکرائبر ہیں، میں آپ سب سے بہت ناراض ہوں۔ مطلب یہ کیا عجیب سی نیوز آئی ہے جی ہمارے یہاں، اس سے سن کر تو میرا بہت ہی دل جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے خراب ہو گیا، اور مجھے آپ لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی آپ کیا تو اتنے سارے فورینرز ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا میں اتنے فورینرز آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، وہاں پہ فورینرز آ کے جاب کرتے ہیں، اور آپ کیا کے لوگ جو ہیں وہ فورن کنٹریز میں جا کے بڑے بڑے جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ سی ای او لگ جاتے ہیں، اور جو وہاں سے امریکہ سے اور انگلینڈ سے اور یورپین کنٹریز سے بہت سے فورینرز انڈیا میں آتے ہیں جو وہاں پہ جاب کرتے ہیں، بلکہ ایک دو کو تو میں نے فلموں میں بھی دیکھا تھا، اور وہ بہت آیا کرتے تھے پہلے، اسپیشلی بچن صاحب کی موویز کے ٹائم پہ۔ اور آپ لوگوں کو تو کوئی کمی ہے نہیں فورینرز کی، آپ نے تو بھرے پڑے، ہمیں تو کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں نا، ہمارے تو فورینرز آتے ہی نہیں ان کا دل نہیں، ایسا نہیں کہ ان کا دل نہیں کرتا، بس ویسے ہی موڈی ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہاں کے بجائے ہم انڈیا چلے جاتے ہیں تاج محل دیکھنے۔ لیکن خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ تھوڑے سے ہم نے آٹے میں نمک جیسے فورینرز رکھے ہوئے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، جیسے کہ یہ میڈم ہے۔ اب یہ امریکن ہے، سندھیا رچی ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بقول ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ڈاکومنٹریز بناتی ہیں اور یہ کوئی فلم ڈائریکٹر ہیں، اور یہاں پہ یہ پتہ نہیں کون سی فلم بنا رہی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پہ یہ رہتی ہیں کافی سالوں سے پاکستان میں، اور ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے جو ہے یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ ٹن پائی گئی، نہیں ٹن نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں، یہ دیکھیں میرے خیال ہاسپٹل میں نہیں ٹن نہیں، میں سوری، یہ اپنے گھر میں بے ہوش پائی گئی، ہاں بے ہوش کہتے ہیں نا، ہاں ٹن نہیں کہتے، تو یہ اپنے گھر میں بے ہوش پائی گئی، اور اس کے بعد جب ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تو وہ تو خیر ساری ڈیٹیل آپ اسد طور کے اس پہ دیکھ سکتے ہیں جو اسد طور نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن یہ کہ جو مجھے ابھی تک پتا چلا ہے وہ یہ کہ جی انہوں نے بتایا کہ جی 2 انڈینز آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات غور سے سنیں، 2 انڈینز آئے تھے ان کے گھر، یہ رہتی ہیں ڈپلومیٹک انکلیو میں، جہاں پہ کوئی مطلب بغیر آئی ڈی کارڈ یا بغیر کہنا چاہیے کہ پراپر انویٹیشن کارڈ کے کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو خیر وہ 2 انڈینز آئے تھے ان کے گھر میں، اور انہوں نے ان کو کوئی کھانے کی چیز دی، اور انہوں نے بھی ندیدوں کی طرح، جیسے ہمارے یہاں دیسی طریقہ ہے نا، کچھ کھانے کو آ جائے ہم لوگ کھا جاتے ہیں بغیر دیکھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمیں کھانے سے مطلب ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی ڈش ہو کھانے والی، یا چاہے پیسہ ہو، یا چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے یہاں پاکستان میں رواج ہے، ہم لوگ کھاتے بہت ہیں۔ تو لیکن یہ تو امریکن ہے نا، ان کو تو سوچنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے 2 انڈینز آئے اور انہوں نے ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا، اور کیونکہ بیچاری کافی 10-12 سال سے پاکستان رہتی ہیں تو پاکستانیوں جیسی ہو گئی ہیں، تو انہوں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے اٹھا کے اور کھڑ کر کھا گئیں جو بھی کھانے کے لیے تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میڈم ہو گئی بے ہوش۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ جو 2 انڈینز آئے تھے انہوں نے ان کو زہر دینے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ پاکستان کے لیے کام نہ کرو۔ لیکن پہلی بات یہ ہے
کہ یہ کام کیا کرتی ہیں، مجھے کوئی یہ تو بتا دے پاکستان کے لیے کام کیا کرتی ہیں. میں 2 دن سے ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی اور میں یہی ڈھونڈے جا رہی تھی، پورے میں سرچ کر رہی تھی کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ آخر سنتھیا ریچی پاکستان کے لیے کام کیا کرتی ہیں. تو مجھے تو ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے، سوائے ان کے رحمان ملک کے ساتھ اسکینڈلز نکلے جس میں انہوں نے عجیب عجیب باتیں کی تھیں، اور اسی طرح سے 2-4 اور پولیٹیشنز کے ساتھ ان کے اسکینڈلز نکلے. اور کوئی خاص مجھے ڈاکومنٹری بھی ان کی نہیں ملی جو یہ کہتی ہیں کہ میں ڈاکومنٹری بناتی ہوں. لیکن یہ کہ خیر کچھ نہ کچھ کام تو کرتی ہی ہوں گی نا بیچاری، جب کہہ رہی ہیں تو ہم بلیو کر لیتے ہیں. لیکن یہ انڈینز جو ہے وہ آ کے مطلب ان کو کیا فائدہ ہوا کہ آ کے ان کو کہہ رہے پاکستان کے لیے کام نہ کرو. یار آپ لوگ بھی عجیب ہو. مطلب میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اتنے سارے فورینرز آتے ہیں جو آپ کے کنٹری میں کام کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک یہ بیچاری جو ہے 10-12 سال سے رہ رہی ہیں، پتہ نہیں کس لیے رہ رہی ہیں، ان کی کنٹری والے ان کو پوچھتے کوئی نہیں ہے، تو منہ نہیں لگاتے ان کو وہاں کوئی جانتا نہیں. مزے کی بات ان کو امریکہ میں کوئی نہیں جانتا. لیکن کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ایسا ہوتا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو خیر اس کے بعد جی پتہ یہ لگا کہ ان کا جو موبائل تھا، موبائل ڈیٹا جو تھا وہ سارا اڑا دیا گیا تھا. یار یہ بہت غلط کرتے ہو تم لوگ. مطلب یعنی کہ ایک تو زہر، 2 نمبر زہر آپ نے دیا، اس سے ان کو ہوا کچھ نہیں، وہ صرف بے ہوش ہوئی تھی. اس کے بعد موبائل ڈیٹا اڑا دیا ان کا. ان کے موبائل میں ایسا کیا تھا جو آپ نے اڑا دیا؟ مطلب اس میں وہی سیلفیاں ویلفیاں ہوں گی اور کیا ہوگا. اور لیکن یہ کہ ان کے موبائل ڈیٹا کو جو ہے وہ پورا ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا. اور وہ کس لیے کر دیا تھا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. لیکن یہ کہ خیر بس اتنی نیوز تھی، ہاں اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا. تو آپ کو تو پتا ہے مجھے بیکار کی باتیں کرنے کی عادت ہے نہیں، اور اس لیے میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ شارٹ فارم میں بتا رہی ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے مت کیا کریں. اگر زہر دینا ہے تو پراپر طریقے سے دیں، ورنہ مت دیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگ کسی کو بھیج ہی رہے تھے اس طرح کرنے کے لیے تو آپ لوگ مطلب کچھ پاکستانیوں کے لیے گفٹ بھی بھیج سکتے تھے. کوئی اچھا کام بھی، زہر دینا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آ ہی رہا تھا انڈیا سے، میں نے تو سنا تھا انڈیا سے آنا جانا بند ہے لوگوں کا، اور ابھی ہمارے ٹرمز اتنے اچھے نہیں ہوئے کہ انڈیا سے کوئی یہاں پر آ سکے گھومنے پھرنے، یا یہاں سے کوئی وہاں جا سکے، اور ساتھ ہی پوسٹل سروس بھی بند ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے آ ہی رہا تھا زہر دینے کے لیے، اسے تو اس کو زہر نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن اگر کوئی آ ہی رہا تھا اس کام سے تو بھائی پہلے بتا دیتے، کہیں لکھ دیتے، ٹویٹر پہ لکھ دیتے، سوشل میڈیا پہ لکھ دیتے، یا ویسے ہی تھوڑے بہت گفٹس لے آتے میرے لیے. مطلب آپ کو، مجھے تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں نا، میں تو انڈین ٹی وی پہ آتی رہتی ہوں. تو انسان چلے جاتے جاتے سنتھیا کے گھر سے نکل کے اگر آپ لیفٹ ٹرن کرتے اس کے بعد رائٹ کرتے، اس کے بعد پھر لیفٹ کرتے، اس کے بعد 10-12 بار لیفٹ رائٹ کر کے سیدھا ناک کی سیدھ میں آتے نا تو میرا گھر آ جاتا. تو میرے گھر کے پاس آپ جو ہے نا وہ جو گفٹ کا باکس ہے وہ رکھ کے چلے جاتے. لیکن پلیز کھانے پینے کی چیزیں میرے لیے نہ بھیجیے گا، مجھے تو ڈر لگتا ہے آپ لوگوں سے کہ پتہ لگا کھایا اور اس کے بعد وہ آخری کھانا ثابت ہوا. لیکن ویسے مجھے سنتھیا کے بعد اطمینان بھی ہے ایک طرح کا کہ اس طرح کے مطلب ملاوٹ والی چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں بھی ملتی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا زہر نے بھی کام نہیں کیا. لیکن خیر ہمیں اچھا سوچنا چاہیے، اور آئی ہوپ کہ سنتھیا جلدی ٹھیک ہو جائیں، اور جو بھی کام وہ کر رہی ہیں پاکستان میں جو کہ ہمیں تو ابھی تک سمجھ آیا نہیں ہے، تو اس کام پہ وہ دوبارہ لگ جائیں اور پھر دوبارہ سے کام شروع کر دیں. تو آپ ہمیں دیکھیں، ہمیں کچھ اپڈیٹ ملے گی، ہمیں کچھ پتہ لگے گا کہ وہ کیا کام کر رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ موبائل ڈیٹا، مطلب کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ آپ کسی کا موبائل ڈیٹا اڑا دیں. اب مطلب کہاں سے وہ بیچاری وہ سارا جو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا، کبھی کسی کے لیے کسی کو دکھانے، کبھی رحمان ملک کو دکھانے کے لیے، کبھی کسی کو دکھانے کے لیے، وہ کہاں سے جان لائیں گی یار. لیکن میں سنتھیا کے لیے میسج ضرور دوں گی کہ پلیز نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ آپ گوگل ڈرائیو کے اندر جو ہے اپنے ڈیٹا کو کا جو سسٹم ہے اس کو کنیکٹ کریں، تاکہ آگے سے کوئی آپ کا فون کو چوری کرے یا فون کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرے تو آپ اس کو واپس ریسٹور کر سکیں، اور گوگل ڈرائیو سے آپ کو وہ ساری چیزیں واپس مل جائیں گی. تو اس لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کچھ لے کر آتا ہے تو ایک دم مطلب باولی نہ ہو جائے کریں ایک دم سے آیا کچھ تو آپ کھا گئی اور اس کے بعد ٹون ہو گئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا بہت خیال رکھا کریں. اور میں نے سنا کہ وہ آپ نے صرف گاؤن پہنا ہوا تھا، تو بیوی رات کو کپڑے پہن کے سویا کریں. ہمارے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہندوستانی پاکستانیوں کا، رات کو کسی ٹائم بھی بیل کر کے آ جاتے ہیں. وہ جی ہاں مدر نے پلاؤ بنایا تھا تو میں نے سوچا آپ کے لیے بھی لے آؤ. تو مطلب 9 بجے ہو 10 بجے ہو کسی وقت بھی ہمارے یہاں بھی لوگ اسی طرح کر کے بیل بجاتے ہیں، اور جی آج نیاز کے چاول لائے تھے تو وہ بھی ہمیں دے جاتے ہیں. آج بھی ہمارے گھر میں 3 پلیٹیں رکھی ہوئی نیاز کے چاولوں کی، جو بھی محرم گزرا نا اس چکر میں. تو اس لیے
इनको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में रिवाज है तो आप इतनी मतलब ड्रेसअप होके मतलब रहा करें ना। मैंने सुना कि आप ऐसे ही मिल गई थी लोगों को। खैर कोई बात नहीं, गाउन फिर भी पहना हुआ था उन्होंने। बाकी चीजें मुझे नहीं पता। और बस मैंने तो असद को देखा था कि असद ने तो थोड़ी वीडियो बनाई थी, उसी से मुझे पता लगा कि होटल में हुआ क्या है। ये और बातें मुझे समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, और इतना टाइम इसी में जाया हो गया और मैं तो कोई बात ही नहीं कर पाई आप लोगों से। और आज मेरा आपसे बातें करने का कोई मूड भी नहीं है वैसे इस सिंथिया वाले इंसिडेंट के बाद। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी इमरान खान साहब, एक तो यार ये तुम लोग इनकी पिक्चर क्यों नहीं चेंज करते खान साहब की रोने वाली, दूसरी लगाओ। खैर तो खान साहब को अभी तक जी वो जो बाइडेन ने कॉल नहीं किया है, तो और पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। खान साहब की एक और पिक्चर मिल गई। ओहो, तालिबान को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना खान साहब। वैसे कितने हैंडसम लगेंगे खान साहब तालिबान वाले गेटअप में। तो जी खान साहब को अभी तक जो बाइडेन ने कॉल नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है वो तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं कर रहा। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये हमारे जी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की पिक्चर है। और इसमें लिखा है कि जी एक कुरानदाजी यानी लकी ड्रॉ हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब का प्लॉट निकल आया है। यानी अजीब बात है, हमारे यहाँ कभी किसी की एक्सटेंशन निकल आती है, किसी का प्लॉट निकल आता है। किसी चीफ का यानी प्लॉट निकल आया, किसी चीफ की एक्सटेंशन निकल आई। कुछ नहीं निकलता तो आम पब्लिक का नहीं निकलता। हाँ, तेल निकलता है आम पब्लिक का। आम पब्लिक का महंगाई में तेल निकलता है और उससे आम पब्लिक बड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ें और हम आपको फिर आगे क्या न्यूज़ दें। जी आगे की न्यूज़ ये है कि अफगानिस्तान में एक कोई पार्क था, यानी तफरीही पार्क था, जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। तालिबान ने उस पार्क को सुना है कि आग लगा दी। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ स्टेचूज लगे हुए थे, तो तालिबान ने कहा नो 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 स्टेचू। तो बस जी उसको आग लगा दी। तो इससे कोई वो टेररिस्ट थोड़ी हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो हम कहते हैं जी तालिबान टेररिस्ट नहीं है। क्या हो गया जी अगर उन्होंने हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा, उन्होंने जो है वो स्कूल हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरबेसेस हो, जिस चीज का नाम ले वहां पे उन्होंने ब्लास्ट किए, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं है। हम तो टेररिस्ट इसको कहते ही नहीं। और मुझे नहीं पता कि टेररिस्ट की डेफिनेशन क्या है। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी तालिबान हमारे लिए टेररिस्ट नहीं है तो फिर क्या है। खैर हम आगे चलते हैं और हम आपको जी एक वीडियो फिर दिखाते हैं। मीन मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही सी जिस वेले पाकिस्तान बनदा ऐलान होया ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड्ड के आ गई सी इत्थे। असी अपने बड़े भरे होए घर, अपने डंगर, अपने वेलने चलदे होए छड्ड के। जी तो आपने देखा कि शहबाज गिल साहब की वीडियो आपने पहले भी देखी थी, और आज दिखाने का मकसद ये है कि जी जो इंडियन दोस्त हमें देख रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक चूल्हा बंद नहीं किया है जाकर। उनकी दादी अम्मा जो आलू पालक पका रही थी, वो चूल्हा अभी तक जल रहा है और वो चूल्हा अभी तक इंडियंस ने बंद नहीं किया है। ये बहुत गलत बात है, आप लोगों का इसका खास ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तानी जी बड़े टैलेंटेड होते हैं और ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ कोई टैलेंट की कमी है। हम आपको दिखाते हैं हमारे पाकिस्तानियों का एक टैलेंट। लो जी, ये जदीद दौर का जदीद काम हो रहा वा। इंजीनियर ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਾਹਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। मुल्क कहते तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क तो तरक्की तो तां जा रहा वा। जी तो आपने देखा कि मुल्क कितनी तरक्की कर गया है और कैसे कैसे आइडियाज पाकिस्तानी निकालते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि लकी ड्रॉ से जो है चीफ जस्टिस साहब का प्लॉट निकल आया। तो अगर किसी के अंदर यानी जो मंकीज होते हैं, बंदरों से अगर थोड़ी सी उनकी आईक्यू लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो बंदरों से, तो वो ये समझ सकते हैं लोग कि जो खान साहब ने कहा है कि जी हम
कंप्यूटराइज तरीके से वोटिंग किया करेंगे तो वो वोटिंग कैसी होगी, क्योंकि कभी देखें आपने कभी सुना है कि चीफ जस्टिस का इस तरीके से लकी ड्रॉ में या में इस तरह से प्लॉट निकल आए। तो जब हम प्लॉट इस तरह से निकाल सकते हैं तो सोचिए कि जब हम वोटिंग करेंगे कंप्यूटराइज तरीके से तो उस वोटिंग का क्या स्टैंडर्ड होगा और क्या हाल होगा। यहाँ से हम जी चलते हैं आपको एक और वीडियो की तरफ। Aí, já vi. Tem doido pra tudo, minha irmã. Quer ver? Filho da boba. Menino. Quer ver? Quebrar o outro. Esse vai. Esse mais são braços de ferro. Tá? Quer ver? Agora vai. Aí. Tem que quebrar meu chifre. Vai. जी, तो ये मैंने आपको वीडियो दिखाई और ये बिल्कुल यही हाल जो है मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट का होगा अगर उन्होंने तालिबान को तस्लीम कर लिया, या उन्होंने कहा कि जैसे वो कहते जा रहे हैं कि बिल्कुल जी हम तालिबान के साथ हैं, तो मेरा ख्याल है वो इसी किस्म की सिचुएशन में हम गिरते चले जा रहे हैं जिससे हमें बचने की ज़रूरत है। खान साहब से मुझे ये भी कहना था कि अब वो जो हमारे यहाँ लाहौर का इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की के ऊपर 400 आदमियों ने अटैक किया था, तो अब ऐसा ना हो कि खान साहब की स्टेटमेंट आ जाए कि जी वो 400 लोग जो थे वो कोई रोबोट तो नहीं थे ना, कि वो एक लड़की को पार्क में देखें और इस तरह का उसके ऊपर अटैक ना करें या इस तरह का बिहेवियर शो ना करें। तो आई होप कि खान साहब कहीं ये स्टेटमेंट ना देने कि वो रोबोट नहीं थे, मुझे ये फिक्र पड़ी हुई है। साथ ही इमरान खान साहब ने एक बार कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया गिरता है तो मुल्क का जो लोन है यानी जो कर्जा पाकिस्तान ने ले रखा है उसमें तकरीबन जो है 100 बिलियन का इजाफा हो जाता है, यानी 100 बिलियन रुपीस बढ़ जाते हैं। तो पूछना ये था कि खान साहब इस बारी जो है वो डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया नहीं 40 रुपीस जो है वो गिर गए हैं और डॉलर के मुकाबले में। तो अब आप कुछ बताएंगे कि कुछ लोन जो है वो बढ़ गया है, या ये कि आप ये कहेंगे कि जी ये तो अल्लाह का बहुत करम हो गया है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है कि जी ये डॉलर के मुकाबले में जो पाक रुपीज़ है उसकी प्राइस जो है वो 40% गिर चुकी है। लेकिन खैर हम आपको आगे जाते हुए ये बता दें कि जी तालिबान जो हैं उन्होंने सिर्फ अपने एक फ्लैग के पीछे, जिन्हें हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है जी वो तो टेररिस्ट नहीं है, बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने जी अपने फ्लैग के पीछे जो है कि जी कौन सा फ्लैग लगना चाहिए, तालिबान का लगना चाहिए या अफगानिस्तान का लगना चाहिए, उस फ्लैग के चक्कर में लास्ट 24 आवर्स में एटलीस्ट 11 लोगों को कत्ल कर दिया है। अब आप ये सोचिए कि जो लोग जो हैं फ्लैग के पीछे 11 लोगों को कत्ल कर सकते हैं, जब इनकी गवर्नमेंट स्टैब्लिश होना शुरू होगी तब कितने लोगों को ये मारेंगे, क्योंकि हर कोई कहेगा जी मैंने वजीर आजम बनना है, जी मैंने मिनिस्टर बनना है, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। तो उस वक्त ये लोग जो हैं वो क्या करेंगे और उस वक्त इनका क्या बिहेवियर होगा। लेकिन फिर भी अब देखिए जैसे ये साहब बैठे हुए हैं गन लेकर और लैपटॉप खोलकर, और ये लग मुझे यही रहा है कि ये भी कोई तालिबान के किसी बैंक मैनेजर की पिक्चर है, शायद स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान की पिक्चर है या कोई इसी तरह का मुझे इनका कोई चक्कर लग रहा है। लेकिन खैर अब ये लोग आ गए हैं और अब इनसे भुगतना है, लेकिन देखना ये है कि सारी दुनिया ये मानती है। वैसे तो खैर पाकिस्तान ने तो कभी इजराइल को भी नहीं माना, लेकिन खैर तालिबान को मान जाएंगे, लेकिन मानने के लिए तो हमने कभी अपनी गलतियों को भी नहीं माना। अगर हम अपनी गलतियां ही मान लेते तो भी शायद कुछ भला हो जाता, हमारा भी और लोगों का भी। चले हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। जी ये थे एक तालिबान और ये एक ट्रैफिक सार्जेंट बने हुए थे और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है। लेकिन साथ साथ हमें एक वीडियो और मिली और उसमें हमने देखा कि जी पाकिस्तान कैसे बना था वो बताया जा रहा है और किस तरह से जो है वो पाकिस्तान की क्रिएशन हुई। तो मुझे तो खैर समझ नहीं आई इस वीडियो में, अगर आपको कुछ समझ आए तो बताइएगा। आपकी आंख लग गई, अचानक बेड हिलता है,
आप उठते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, कोई मौजूद नहीं, जलजला नहीं है, कुछ नहीं, आप दोबारा सो जाते हैं, दोबारा बेड हिलना शुरू होता है, आप फिर खिड़की से झांकते हैं कि शायद जलजला आ गया हो, कोई जलजला नहीं, आप दोबारा आके सो जाते हैं। तीसरी मर्तबा जब बेड हिलता है तो आप देखते हैं सामने आंख खुलती है तो एक रूहानी शख्सियत सामने मौजूद है, तो आप सवाल करते हैं कि हुआ, वहां से जवाब आता है कि आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी के जहन में ये बात ना है कि मेरे सरकार को अंग्रेजी नहीं आती, जिनके सामने जानवर बोलियां बोलते थे और वो उनको जवाब देते थे, तो सरकार इस बात के मोहताज नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। सरकार ने फरमाया कि आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अदब से खड़े हो गए, पूछा कि मी लॉर्ड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मेरे सरकार ने हुक्म दिया, तहकुमाना अंदाज में फरमाया कि लुक मिस्टर जिन्ना, गो एंड लीड द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दे आर वेटिंग फॉर यू। उस हुक्म के बाद मुझे कहने दीजिए आज ये जुमला, 22 करोड़ लोगों को ये बात पता नहीं है कि पाकिस्तान बनाया किसने। पाकिस्तान मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है, ये अल्लाह की एक बुनत में से बुनत है। आखिरी जुमला अदा कर रहा हूं कि जिस वक्त आपका इंतकाल हुआ है, आज हम उनके इंतकाल पर बात कर रहे हैं, ये बात इसी के रब्त में चली जाए तो बहुत अच्छा है कि जिस वक्त आपका इंतकाल हुआ है, कश्मीर का मसला कुछ अरसे पहले उठ चुका था, आपके एक मर्द गाजी थे जिनसे आप दीन की और रूहानी तालीम लिया करते थे, आपने एक मिशन के तहत रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनको भेजा कि जाकर वहां पर कुछ काम करना करो। वहां पर एक शख्स होते हैं, उनका नाम है आगा इसहाक अली, जो जेरे रोजा जाते थे और वही मजाज से जाने के। जिस रात आपका इंतकाल हुआ है तो ख्वाब में आगा इसहाक अली के पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और बहुत ही मसरत से फरमाया कि आज मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने पूछा कि आप क्यों खुश हैं, तो फरमाया सरकार अलैहिस्सलाम ने कि मैं इसलिए खुश हूं कि आज मेरा दोस्त मेरे पास आ रहा है मिलने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा दोस्त, तो आपने फरमाया मोहम्मद अली जिन्ना आ रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना। और ये बात किसी और ने नहीं बताई, आगा इसहाक अली ने बताई है, जो जेरे रोजा इंतजामात में रहते थे। आप कैसे डिनाई करेंगे कायदे आजम की शख्सियत को? हमने तो बांट के रख दिया उनको। नहीं कर सकते, तो सरकार के चहीते थे साहब, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो सरकार के चहीते थे, अल्लाह की बुनत है ये पाकिस्तान। तो शर्म का तो मकाम यही है ना कि इतनी बड़ी शख्सियत, बेशक जो तोहफा उसने दिया उसके साथ अल्लाह। हम क्या कर रहे हैं? बेशक भाई, मेरे अरब को आई ठंडी आवाज यहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। पाकिस्तान अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्ग मौजूद है, मेरे कान पकड़ लीजिएगा अगर मैं गलत बात करूं तो। पाकिस्तान, ये कह रहे हैं फारसी का, ये पाकिस्तान है, फारसी का लफ्ज है। इसको जब मैं अरबी में इसका तर्जुमा करता हूं तो बनता है मदीना तैयबा। पाक के मानी पाक, अस्तान की मानी रहने की जगह। बताइए। ठीक है, मदीने के मानी रहने की जगह, तैयबा की मानी पाक। आपने बुनत की है, मेरी कुदरत ने बुनत की। चौधरी रहमत अली के जहन में 1933 में, और क्या हम कर रहे हैं उसके, क्या कर रहे हैं? चौधरी रहमत अली के जहन में 1933 और वो एक साहब जो मतलब तलत हुसैन साहब है मेरे ख्याल है, थे हमारे टीवी एक्टर, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने किया क्या है पाकिस्तान के साथ, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। वो बस यही अपनी इल्यूजन्स बताए चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान बना कैसे और पाकिस्तान को किसने ख्वाब में देखा, और फिर वो अपनी लंबी 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 फेंक रहे हैं। इनको क्या पता कि मिस्टर जिन्ना को ख्वाब में क्या आया था क्या नहीं आया था। अजीब अजीब किस्म की लोग बातें करते हैं, इसी माइंडसेट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और वो एक अकेले मेरे ख्याल है जो कोई थोड़े से एजुकेटेड आदमी इस टॉक शो में मुझे नजर आ रहे थे, तलत हुसैन, वो बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ किया क्या है, तो उनकी बात को कोई सुन ही नहीं रहा था, कोई और नई कहानी शुरू कर देते थे। तो बिल्कुल इस चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ हमने किया क्या है। हमने खुद ही अपने कंट्री को बिगाड़ दिया है, हमने खुद ही यहाँ पे एक तरह के एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो लाके बिठा दिए हैं। हमने खुद ही इसको मजहब के ऊपर मुसलमान करके हम इसकी खुद ही जड़ें खोखली कर रहे हैं। हम खुद ही सारी दुनिया में तमाशा बन गए हैं। हम खुद ही लोगों को ये बता रहे हैं कि जी पढ़ाई लिखाई से हमारा कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। हम हर जगह मजहब को लेके आ जाते हैं, जिसको हमें रोकने की जरूरत है। मदरसों को हमें बंद करने की जरूरत है, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप लोग वो तालीम हासिल करें जो सारी दुनिया पढ़ती है। पूरी दुनिया में तो कहीं मदरसे नहीं होते, सऊदी अरब में नहीं है मदरसे, दूसरी इस्लामिक कंट्री में मदरसे नहीं है। इस तरह के जो नफरत है वो दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में आपको नहीं मिलती किसी दूसरे मजहब के लिए, जो आपको पाकिस्तान में मिलती है। वो उनकी खास वजह ये मदरसे हैं जो जिनका काम ही बच्चों के जहनों में इस तरह का पॉइजन डालना है, इस तरह का जहर भरना है। खैर हम अब चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि आजकल अफगानिस्तान हो रहा है। तो जाते जाते एक अफगानी भाई से हम आइसक्रीम खाते जाते हैं, क्या ख्याल है आपका? ये देखिए,
اور یہ ایک نہیں، آپ کو 2 آئس کریمیں لے کے نظر آ رہے ہیں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب افغانستان میں کچھ اسی قسم کے لوگ نظر آئیں گے آپ کو، اور اسی طرح سے آئس کریم کھلا رہے ہوں گے. تو بالکل اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا، اور لیڈیز اسپیشلی اپنی مرضی کی بات کیا کریں، اپنی مرضی سے رہا کریں، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے، آپ کو ایک بات کہتا ہے، آپ اس کو 10 جوتے ماریں، اور سب کے سامنے ماریں، تاکہ پتہ چلے کہ آج کی لیڈیز جو ہے، یا آج کی جو جنریشن ہے، جو فیمیلز ہیں، ان کو آپ دبا نہیں سکتے. ان کو وہ ایجوکیشن بھی حاصل کریں گی، وہ اپنی بات بھی کریں گی، ان کو آپ ہیرس بھی نہیں کر سکتے، ان کو آپ تھریٹس بھی نہیں کر سکتے، اور کسی طریقے سے بھی وہ کسی لڑکے یا کسی مرد سے کم نہیں ہے. اپنے آپ کو بالکل اسٹرانگ رکھیے. اور جو میل ممبرز دیکھ رہے ہیں ہمارا شو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنا بھی خیال رکھیے، اور جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کیجیے. اس لیے کہ آپ جس طرح سے بات کرتے ہیں، چاہے آپ کسی ٹاک شو میں کریں، چاہے آپ کسی کے پارٹی میں کریں، یا کسی سے فون پہ کریں، یا جہاں مرضی کریں، وہ صرف اور صرف آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بتاتی ہے. اور اپنا فیملی بیک گراؤنڈ آپ چھپا نہیں سکتے، آپ کے بولتے ہی پتہ لگ جاتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی پھر. تھینک یو. اور گھبرانا نہیں ہے.